सानताल नॉर्थ ईस्ट पाहटा से को सनाम को हुलझार हला गोटा दिसम रे रानाजोट माह को मानाव केदा ओंका के आसाम पोंत को कड़ाजड़ जिले रे करीगांव जयपुर रे हो जाक जमक ते रानाजोट माह में 30 जून को मानाव केदा आप नेल दे के उतर भिजुअल गदल गदल हड़ जपराव कते 30 जून रानाजोट माह जयपुर हो जाक जमक को मानाव केदा जयपुर खुना शांतिराम हेम्ब्रमा रिपोर्ट सानताल नॉर्थ ईस्ट। विशेष दिन रे इन से खनवागे मैसेज एमो सनाय दिन करा जेलका सेदाय दो अन और संथाव कोचलोन सिबड़ विरुद्ध रे लड़ाई ताहे करा ब्रिटिश सरकार विरुद्ध मेनखान तेहिन हो इन संथाव गे मिना इन सिबड़ कोचलोन गे मिना मेनखान तेहिया लड़ाई और सेदाय लड़ाई रे अड़ी मरांग मिटा तफात मिना तेहिन जेलका नोडेन को आसाम दिसम रेन होड़ हपन को हक और आइदरी खन अड़ी फराक रे मिना को से मिना लिया ओना कारण ते जे सेदाय लेका मिटे लड़ाई हुई दाड़ेया उनका संभावना तो बांग करा तेहिन दिमाग ते से बहत ते हाथांग ते लड़ाई जरूरा ओलो पढ़ा ते लड़ाई जरूरा और ओका दो हुल रिया रानाजोटो रिया ओकाटा मतलब कान ओना दो इसकार लड़ाई मतो तो बांग करा तेन अकिल चेलकाते संताल जत आदिवासी जत को हमेटा सेले हमेटा ओना लगे रानाजोटो हुआ समाज व्यवस्था लगे रानाजोटो हुआ चास आबाद लगे रानाजोटो हुआ और अड़ी आयमा लेका उनका व्यवस्था अगुई लगे रानाजोटो हुआ ओना ओकारे नवा लड़ाई रे एतोहब हुइलेन ओंडे दो मारांग इतिहास रे जनाम जायगा करा ओना कारण ते इन ओंडेन को सरकार होय नेहर को जेमन ओना ठई दो रखी जोगा ओकान तहेन मा और ओंडेन को हर पूरा हक और आइदर एमा को हुआ जेमन जाव सेरमा गे तिहिया दिन दो गौरव ते जेत लगे नवा प्रोग्राम को हुई चो दाड़ा और ओका को दो हक और आइदर रे कथा को मिना तेहिन हबी बांग हुई कान ओना विरोध रे हो जेमन आवाज को उठाव दाड़ा ओना इन से कोन कथा दोहयत काना तेहिन नवा अपया न्यूज़ चैनल सहित जेमन गोटा भारत जेमन नवा कथा पसना मा और तेहिन जेलका ओना ठै रे ओका दो नवा लड़ाई एतोहब लेन ओना ठै रेन हड़ जुदी को सिबड़ संथाव रे मिना को दबाव रे मिना को उनको आड़ांग जेमन खुले भावे उडुगो ताकुमा ओना इन से कोन हरि जी प्रतिश्रुति दिছিল অসম सरकार और भारत सरकारे जे आमी 90% आमार जनजातिकरण आछे और 90% हो गल 10% बाकी आछे ए 10% टू कत गल एटू जवाब দিব লাগিব आदिवासी সকলক जिबिला कोकराझारर पर आरम्भ करे चिरांग और बंगाईगाँव जिबिला 1996 जिबिला गंडगोल होइছিল এই মানুহকেইটা বহুতে আজিলৈকে আমি সংস্থাপন পোৱা নাই অকল আদিবাসী নহয় বড়ো জাতি হক বিভিন্ন সব জনগোষ্ঠীয়ে হয়তো সরকারিভাবে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুদান পোৱা নাই ইহঁতৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছো এই জাতিসকলক যিবিলাক ক্ষতিপূৰণ হৈছিল এই ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব যিবিলাক মাটি আজি অকল আদিবাসী নহয় আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বড়ো হোক অন্যান্য জনগোষ্ঠী হোক তাতে ব্ৰিটিছৰ পৰা মাটি কাঢ়ি লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো এই মাটিকেইটা আমাৰ যি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এই মাটিকেইটা অতি শীঘ্ৰ ঘূৰাই দিব লাগিব আদানী গ্ৰুপ যদি আপুনি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা দিব পাৰে আজি বড়ো বা আদিবাসী বা অন্যান্য জনগোষ্ঠী বিকিবা বসবাস কৰা ব্ৰিটিছ অঞ্চলত এই জনগোষ্ঠী কিয় আপুনি মাটি দিব পৰা নাই আজি বহুত আপোনাৰ জংগল অঞ্চলত যাওক জংগল অঞ্চলত চাওক আমাৰ যিবিলাক মানুহ আদিবাসী হোক বড়োই হোক কিমান কষ্ট কৰি জীয়াই আছে এটা টিন পাত পোৱা নাই তো অসম চৰকাৰ আৰু আমি বিজেপি চৰকাৰক আৰু আমি ইউ পিপল চৰকাৰক আহ্বান কৰিম আৰু ধিক্কাৰ দিছো আপোনালোকে থাকা সত্ত্বেও আজি সুইজাৰলেণ্ড বলাম বুলি যেটো ঘোষণা কৰিছিল এই সুইজাৰলেণ্ড এটোই নাকি আমাৰ আমি জাষ্টিন লাকড়াৰ গাঁৱত গৈছিলো জাষ্টিন লাকড়াৰ গাঁৱত আজিলৈকে সিসি ব্লক আজিলৈকে চেন কেবল জংগল ৰাস্তা তো আমি কি ভাবিম ইমান ডাঙৰ নেতাক আজি আপোনালোকে চিনি নাপায় বদন হাস্তা নিচিনা নেতাক ব্ৰিটিছে চিনি নাপায় যত নাকি ব্ৰিটিছৰ কাৰণে জান দিলে তো হদৌ সমাজবী ছাত্ৰতা এইটোৱে আহ্বান কৰিছো অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ দিব লাগে আৰু আদিবাসীসকলৰ মাটি পাট্টা দিব লাগে আৰু আমাৰ আদিবাসীসকলক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব।